Chegamos em Saint Malo. Depois de muita viagem, acabado. Berna roxa. Estamos aqui em Saint Malo. Anime aí. Com muita energia de vir sentadinho, papai e mamãe acabadinho. Mas vamos descobrir o que nos espera. Estamos chegando a Saint Malo. À la ville sa réputation et firent du vaisseau de pierre l'une des places les plus puissantes d'Europe. Alors, sans plus attendre, Europe's most powerful strongholds. So, without further ado, prepare aboard the city of the Corsairs. commençons notre voyage par l'entrée principale de la citadelle, la porte Saint-Vincent. Let's start our trip at the main entrance to the citadel, St. Vincent's Gate. Sur la gauche du train, on aperçoit deux arcades. On the left of the train, you can see two arches. Celle de gauche représente les armes de Saint Malo. The one on the left represents the Saint Malo coat of arms. Celle de droite symbolise les armes de la Bretagne. The right one symbolizes the arms of Brittany. L'entrée dans la cité corsaire se fait par une artère principale composée de 4 rues au nom distinct. We enter the city Corsair via the main thoroughfare, consisting of 4 streets with distinct names. Rue Saint-Vincent. St. Vincent Street. C'est la première des 4 rues de l'artère principale. The first of the 4 streets of the main road. Saint Malo était autrefois un rocher non rattaché au continent. Son premier habitant, un ermite nommé Aaron, arriva vers l'Incensant. Saint Malo used to be an island rock, not linked to the mainland. The first resident was a hermit. Sur la droite du train, observez bien la façade en pierre. On the right of the train, observe the stone facade. Entre les deux arcades, une plaque commémorative rappelle que l'amiral du Gué-Trouin naquit ici en 1673. Between the two arches, a commemorative plaque reminds us that the 17th century Saint Malo commander is the second street of the main road. Sur la... Le premier grand incendie de la ville se déclara dans cette rue. In the Middle Ages, this was Saint Malo's main street. On the 27th of October 1661, the first great fire of Saint Malo started in this street. Place du pilori, le Saint-Vivre. On la nomme ainsi parce qu'autrefois, les condamnés étaient exposés ici avant d'être exécutés. Rue Brousset. Brousset Street. C'est la 3e rue de l'artère principale. This is the 3rd street of the main road. Saint Malo subit un second incendie lors de sa libération en août 1944. Saint Malo did have a second fire during its liberation in August 1944. La ville fut détruite à 80%. En grande partie
certes par les bombardements de l'armée allemande, mais également par ceux des Américains qui pensaient que les soldats allemands étaient encore à l'intérieur de la cité alors qu'ils étaient partis se réfugier sur l'île Cézanne. The town was 80% destroyed, mostly by the shelling of the German army, but also by the Americans, who thought the German soldiers were still inside Saint Malo, whereas in fact they had taken refuge on the island of Cézanne. Fiers de leur cité, les habitants. Art school, today it houses exhibitions and cultural events. Au loin, au-dessus des remparts, on aperçoit le bastion de la Hollande. In the distance, above the battlements, you can see the Holland Bastion. Avant sa construction, qui débuta dès 1674, le lieu abritait 3 moulins à vent. Francis Day, until he arrived at a wild and mountainous site. He named the place Mount Royal, which in 1642 became Montreal. Également appelés les Petits Murs, les premiers remparts portent le nom de Jean de Châtillon, premier évêque de Saint Malo, qui entreprit de ceinturer la ville à sa Robert Bastion, and the statue of Robert Surcouf pointing towards the enemy of the day, England. En remerciant sa conquête la plus éclatante, fut celle qu'il remporta des artistes québécois et canadiens. This is a place of cultural exchange where artists from Quebec Avoué par l'Église de Rome après s'être fait l'apologiste de la liberté religieuse. La vue s'ouvre sur la cathédrale Saint-Vincent et son splendide clocher de 72 mètres de hauteur. You can now see Les monuments des 2 guerres mondiales et les mémoriaux résistants et déportés malouins. it houses monuments from the 2 world wars and memorials to the Saint Malo resistance movement and deportees. La cathédrale, dont la très belle architecture évolua du XIIe au XXe siècle, a été le siège d'un évêché. Sur la droite du train, la rue Gouin-de-Beauchêne. On the right of the train is Gouin-de-Beauchêne Street. Elle porte le nom d'un navigateur malouin qui franchit avec succès le très dangereux Cap Horn en 1701. It's named after a navigator from Saint Malo who had successfully rounded the perilous Cape Horn in 1701. À présent, observez bien de part et d'autre de la rue. Now take a good look up and down the street. Les passages voûtés portent des noms de bateaux célèbres. The vaulted passages bear the names of famous ships. La Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon. The Grande Hermine, Petite Hermine, and the Emerillon. Toutes ces frégates furent commandées par le navigateur Jacques Cartier pour sa 2e expédition au Canada en 1535. These frigates were commanded by the navigator Jacques Cartier for his 2nd expedition to Canada in 1535. Façade que l'on aperçoit. It bears the name of the medieval city 30 kilometers away. La cale de Dinan. Dinan Dock. Non loin de là, l'estuaire de la Rance permet de rejoindre la cité médiévale de Dinan. Not far away, the Rance estuary allows you to reach the est à l'effigie du comte Mahé de la Bourdonnais. The statue is the effigy of Count Mahé de la Bourdonnais. Cet officier de marine né à Saint Malo fut au XVIIIe siècle gouverneur des îles de la Réunion et Maurice, autrefois appelées îles.
Gate. Elle fut percée en 1874 pour faciliter l'accès aux banques aux passagers des paquebots anglais. It was opened in 1874 to make it easier for the passengers. We could find spices, mocha and cocoa, as well as barrels of piastres. Les piastres? Mais qu'est-ce donc? What on earth are piastres? C'était la monnaie utilisée dans les... Sailors would take from enemy ships. La Grande Porte, à gauche, la plus ancienne porte de la cité. La Grande Porte. On the left is the oldest gate of the city. Admirez sa très... Stocks. Au XIIe siècle, lorsque la cloche de la cathédrale, surnommée la Noguette, sonnait son dit... La pointe de la galère. Medieval city walls. La construction de l'édifice débuta au XVe siècle sous l'impulsion des ducs de Bretagne et se musée d'histoire de la ville et d'ethnographie du pays malouin qui retrace revendique ses origines corsaires, elle est aussi, sous certains aspects, très poétique. Ce n'est donc pas un hasard qu'elle ait vu naître en 1768 le précurseur du romantisme français, François René de Chateaubriand. Saint Malo is definitely proud of its Corsair origins, but it also has a very poetic side. So it's not completely by chance that François René de Chateaubriand, the precursor of French Romanticism, was born here in 1768. À gauche du train, le centre de congrès du Palais du Grand Large. On the left of the train is the Congress Center, Palais du Grand Large. Et à droite, le quai Saint Malo, qui accueille manifestations culturelles et salons professionnels. And on the right, Saint Malo Quay and Saint Malo Bay. Le fort national. The National Fort. Il se visite à pied à marée basse lorsque le pavillon est dressé sur le mât blanc que l'on aperçoit. It can be visited on. This historic monument was built in 1689 by
Chegamos nesse lugar maravilhoso aqui. Um dos nossos destinos, das nossas lista preferida, traçado. Vamos aí. O mais prazeroso chegar aqui, uma viagem discreta. Está tudo isso pra vocês. Não sei explicar. Não sei, me falta palavras às vezes pra explicar tudo isso. Mas é surreal. Acho que se eu viesse de avião, trem, não teria o mesmo valor. Ainda mais fazer isso em família. O valor que isso traz, não sei compartilhar, não falta palavras. Talvez contemplar. Maravilhoso. Minha família feliz. A família. Todo mundo feliz com isso. É maluco. A conquista, a dificuldade no projeto. A gente vencendo obstáculos juntos. É assim no dia a dia também. Mas quando a gente registra isso numa viagem, em família, é surreal. Surreal. Não tem valor, não tem preço que pague isso. Surreal. Minha esposa emocionada, chegar, seria gratificante. Boy, you got me fond of you, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. And let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. Um lugar incrível, maravilhoso. É pra contemplar. Olha embora. Surreal.